Welcome to Magical Minds TV. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैजिकल माइंड्स टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज हम रमज़ानुल मुबारक के बारे में एक खूबसूरत हदीस और एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कैसे इस मुक़द्दस महीने में नेकी के ख़ज़ाने जमा कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इस हदीस का मतलब है कि रमज़ान में अल्लाह हमें बहुत सारी नेकियों का मौका देता है। रोज़ा रखने, नमाज पढ़ने और गरीबों की मदद करने से हम शैतान के बहकावे से बच जाते हैं। ये महीना हमारे लिए एक तोहफा है जिसमें हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। एक बार की बात है, अमीन और जोया दो बहन भाई थे। उन्होंने रमज़ान में पहला रोज़ा रखने का फैसला किया। तो सवेरे उन्होंने सहरी की और पूरा दिन खाने पीने से परहेज किया। शाम को जोया ने कहा, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। अमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान हमें आजमाता है लेकिन हम मजबूत रहेंगे। फिर दोनों ने नमाज असर पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की। इतने में मैंने पड़ोसी खालिद चचा की आवाज़ सुनाई दी जो बीमार थे। जोया ने कहा, चलें उनकी मदद करें। दोनों ने खालिद चचा के लिए खाना पकाया और उनके घर पहुंचा दिया। खालिद चचा ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मेरे प्यारे बच्चों, अफ्तार के वक्त जब उन्होंने खजूर से रोज़ा खोला तो अमीन ने कहा, आज हमने सच में शैतान को हरा दिया। जोया ने कहा, हाँ, रोज़ा रखना इतना मुश्किल नहीं था जितना हम समझते थे। उनकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो रमज़ान का मुआज़ा है, अल्लाह नेकी करने की ताकत देता है। तो प्यारे बच्चों, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं बल्कि प्यार पढ़ने, नमाज पढ़ने और नेक बनने का मौका है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैजिकल माइंड्स टीवी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लेके आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा हुक्म और उस पर एक दिलचस्प कहानी। क्या आप जानते हैं जन्नत कहाँ है? जी हाँ, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आज की कहानी में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी माँ की खिदमत करके अल्लाह को कैसे खुश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ा पोशीदा है। माँ की एक मुस्कुराहट हमारे लिए सदका जारिया है। क्या आप जानते हैं कि एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, अपनी माँ की। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। सारा एक प्यारी सी 8 साला बच्ची थी। एक दिन उसकी प्यारी माँ बुखार में मुब्तला हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपकी माँ को मुकम्मल आराम चाहिए। सारा ने देखा कि घर में खाने के बर्तन बिखरे हुए हैं, कपड़े इस्त्री के लिए पड़े हुए हैं। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं माँ की मदद ना करूँगी तो ये काम कैसे होंगे। दाल गरम की, रोटी बनाने की कोशिश की, अगरचे थोड़ी जली हुई थी। फिर एक खूबसूरत ट्रे तैयार की, गरम दाल चावल, एक गिलास दूध और फूलों का गुलदान। माँ ने हैरत से पूछा, ये सब तुमने खुद किया है? सारा ने शर्माते हुए कहा, जी अम्मा, आप आराम करें, आज मैं घर संभाल लूँगी। 3 दिन बाद जब माँ ठीक हो गई तो उन्होंने सारा को एक चमकता हुआ तोहफा दिया। सारा ने कहा, लेकिन अम्मा, मैंने तो सिर्फ आपकी खिदमत की थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें भी माँ को खुश कर सकती हैं। उनका पसंदीदा खाना बनाएं, उनके लिए दुआ करें, उनके थके हुए पैर दबाएं, हमेशा प्यार से बात करें। चैलेंज, अपनी माँ को खुश करने के लिए एक काम ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक खूबसूरत हदीस के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाती है कि हमें बड़ों की इज़्ज़त और छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ چلو ایک دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ حسن ایک نیک دل اور سمجھدار بچہ تھا۔ ایک دن وہ پارک میں کھیل رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی احمد گر گیا اور رونے لگا۔ حسن فوراً بھاگا اور احمد کو پیار سے اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے اور نرمی سے بولا، احمد فکر نہ کرو، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ احمد مسکرا دیا اور کھیلنے لگا۔ بعد میں حسن گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دادا نماز کے بعد تھکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حسن دوڑ کر پانی کا گلاس لے آیا اور ادب سے کہا، دادا جان یہ پانی پی لیں۔ دادا جان مسکرا دیے اور دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ بچوں، کیا آپ نے دیکھا حسن نے کیا کیا؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے نرمی اور محبت سے پیش آیا اور اپنے دادا جان کی عزت کی۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کی عزت کریں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں برکتیں دے گا۔ بچوں، اب آپ بتاؤ، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے دادا دادی، امی ابو اور اساتذہ کی عزت کیسے کریں گے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مختصر کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں پیار اور مسکراہٹ کی اہمیت سکھاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمسایہ، دوست یا کسی بھی انسان کے ساتھ پیار سے مسکرانا بھی ایک نیکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمارے دل کو روشن کرتی ہیں۔ آئیے اب ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں علی نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اسکول کے باغ میں احمد نام کا لڑکا اداس بیٹھا ہے۔ علی نے سوچا کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں۔ وہ مسکراتا ہوا احمد کے پاس گیا اور بولا، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ احمد نے بتایا کہ میرا نیا کھلونا ٹوٹ گیا ہے۔ علی نے کہا، غم مت کرو، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ اس نے تم پرانا گڑیا گھر احمد کو دے دیا اور دونوں نے مل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ احمد کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ کہنے لگا، شکریہ علی، تمہاری مسکراہٹ نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس دن سے علی اور احمد اچھے دوست بن گئے۔ علی نے سیکھا کہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کا دن کیسے سنوار سکتی ہے۔ تو بچوں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ پیار سے پیش آؤ۔ مسکراہٹ ایک جادوئی تحفہ ہے جو ہم کو خوشی میں بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی نیک دل بچے بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔